बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसफे खान। नाज़रीन, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस गार्डन में खड़े हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने जो हुकूमत की जानिब से जो कानूनी जो सिक्योरिटी इदारे और जो तहकीकाती इदारे जो हैं उनमें मदाखलत के हवाले से जो सोमोटो लिया था, आज उसमें अहम समाअत की। और समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और आज इसमें अहम जो है ऑर्डर भी पास हुए इस केस में। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं फ़खरुर रहमान, हम उससे बात करेंगे। फ़खरुर रहमान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। फ़खर, ये बताइएगा कि आज जो समाअत की जो मेन पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स और बहुत जो ऑब्जर्वेशन और जो रिमार्क्स थे वो क्या थे आपके ख्याल में? देखिए सुहेल खान, ये चीफ़ जस्टिस की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है, इसने जो हुकूमत की जानिब से FIA और जो नैब का जो इदारा है, इसके हवाले से जो नई कानून साजी की जा रही है और जो मुदाखलत की जा रही है, और ख़ास तौर पे जो वज़ीर आज़म के जो अपने जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, शहबाज शरीफ के और हमज़ा शरीफ के जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उसके हवाले से केस के अंदर जो थे बड़े अहम रिमार्क्स जो थे वो सुनने में आए। और आज चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। और दूसरा जो चीफ जस्टिस साहब ने जो अपना इम्पोर्टेंट रिमार्क्स दिए, उनका कहना था कि काबीना अरकान ने तो बाज़ाहिर ECL को ख़त्म ही कर दिया है। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इस तरह के रिमार्क्स देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी नज़र है इस वक्त हुकूमत क्या करने जा रही है। और जो करप्शन के जो केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं, वो हुकूमत के रडार में, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के रडार में हैं। और किसी भी सूरत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं होने देगी कि ECL से अपनी मर्ज़ी से नाम निकाल दिए जाएँ और जिसकी मर्ज़ी है वो यहाँ से चला जाए। तो इसमें जो आज एक रिमार्क थे जस्टिस इजाज़ुल हसन के, उनका ये कहना था कि ऐसी क्या जल्दी थी कि 2 दिन में ECL से नाम निकालने की मंजूरी दी गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये हुकूमत को बार बार बावर करा रही है कि हमारी नज़र है आपके ऊपर, और आप जो इस वक्त एहतसाब का अमल जो पिछले कई अरसे से चला आ रहा है, उसके अंदर जो आप अपनी मनमानियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ऐसा नहीं होने देगी। और ये वाज़ेह तौर पर एक चीज़ सामने आई है कि जो ECL से नाम निकालने का जो अमल है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रडार में रखा हुआ है। और जैसे ही कोई मुल्क से फ़रार होने की कोशिश करेगा या इस तरह का कोई अमल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आया या लाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फौरी कार्रवाई करेगी। इसमें चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि किसी को लगता है कि केस में जान नहीं तो मुतल्लिका अदालत से रुजू करे और कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि बाख्तियार अफराद ने तरमीम करके इससे फ़ायदा उठाया। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हुकूमत करने जा रही है और जो हुकूमत कर चुकी है नैब के हवाले से, या ये जो ECL से नाम निकालने के हवाले से, या जो केसेस के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी सूरत जो है वो, ये आप समझ लें कि आज की समाज जो थी एक बड़ी सख्त वार्निंग थी हुकूमत को कि आप हमारी नज़र से बच नहीं सकते, ना ही हमें धोखा दे के निकल सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी नज़र है सारे अमल के ऊपर। तो फ़खर, ज़रा अपने नाज़रीन को हम बता दें कि नाज़रीन, ये जो हुकूमत ने ECL के रूल्स 2 में कुछ तब्दीलियाँ की गई थी, और रूल 2 ये कहता है कि अगर किसी के ख़िलाफ़, किसी भी मुलज़म के ख़िलाफ़, चाहे वो करप्शन का केस हो, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, जो है खुर्द बुर्द का केस हो, तो वो कोई भी शख्स जो है उसका नाम ECL से नहीं हटाया जा सकता जो ऑलरेडी उनके नाम लगाए गए हैं। और ना ही वो शख्स, वो मुलज़म जो इन केसों में मतलूब हो या उसमें उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अदालतों में जो है वो पेंडिंग हो, तो वो बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आते ही अपने आप को जो है, अपने बंदों को बचाने के लिए उन्होंने ये ECL के जो रूल 2 है उसमें अमेंडमेंट की थी, और ये काबीना की मंजूरी से हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले समातों में ये कहा था कि जिस काबीना ने इसकी मंजूरी दी और जिस काबीना में जो वज़रा शामिल थे और उनके नाम जो ECL पे डाले गए थे, तो वो किस तरह अपने आप को जो है, अपने केसेस को जो है, अपने नाम जो है वो ECL से हटाना चाहते हैं। तो फ़खर साहब जो बात कह रहे हैं, मैंने कहा ज़रा इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूँ। तो आज भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि आइंदा अगर कोई भी शख्स जाएगा, बल्कि हुकूमत ने उनको बताया, यकीन दहानी कराई गई
کہ جو بھی شخص آئندہ اگر اس کے خلاف کوئی کیسز ہیں اور اگر وہ باہر جانا چاہتا ہے تو وہ باقاعدہ منسٹری آف انٹیریئر سے جو ہے وہ باقاعدہ اجازت لے گا تب وہ باہر جائے گا. تو آگے آپ بتائیے. دیکھیں جسٹس منیب اختر نے بڑی اہم بات اور سوال کیا ہے. ای سی ایل کے حوالے سے کوئی قانونی وجہ ہے تو بیان کریں. ای سی ایل سے نام نکالنے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ یعنی کہ جسٹس یہ اعجاز الاحسن کا سوال تھا. جسٹس منیب اختر یعنی عدالت نے آج اپنی تشویش کا بھی اظہار کیا کہ آپ کو ایسی کیا جلدی تھی, کیا قانونی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نام جو ہے وہ ای سی ایل سے نکال رہے ہیں. اسی طرح سے جو ضمانت کا معاملہ ہے, چیف جسٹس نے آج واضح طور پر کہہ دیا کہ جس بنیاد پر ضمانت لی گئی ہے عدالت اس کا بھی جائزہ لے گی. میاں شہباز شریف اور حمزہ جی. شہباز شریف یعنی جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہے اور ان کے فرزند جو کہ پنجاب کے چیف منسٹر ہیں میاں حمزہ شہباز شریف, ان کے خلاف جو نچلی عدالت میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں احتساب عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے 16 ارب روپے کا, جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, جو بطور ایف آئی اے ان کا یہ الزام ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. تو اس کیس میں جو پچھلے دن جو اس کورٹ نے متعلقہ عدالت نے ان کو جو ضمانت دی ہے وہ اس کو عدالت کو بتایا گیا تھا کہ ان کے خلاف ابھی تک کوئی شواہد نہیں ہوئے, تو لہٰذا انہوں نے وہ ضمانت دی. تو اس پر آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کے جو ریمارکس آئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کا کیا کہ جائزہ لیں گے ہم. جی بالکل. تو یہ واضح طور پر ان لوگوں کو میسیج ہے کہ اگر نچلی عدالتوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ انصاف نہیں ہو رہا یا کہیں پہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے, تو سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے جہاں پہ اس معاملے کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. اور چیف جسٹس نے آج واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر شہباز شریف یا حمزہ شریف کے معاملے میں جس طرح سے انہوں نے ضمانت لی, اگر وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی شکم رہ گیا ہے تو سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے گی. یعنی کہ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ کہیں پہ اگر کولیجن آف جسٹس ہے یا جو انصاف کے تقاضے ہیں اس میں کوئی ملی بھگت آ رہی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے رڈار سے بچ نہیں سکے گا. یہ آج بہت بڑا اشارہ سپریم یعنی کورٹ کوئی کی بھی طرف شخص ہے. اگر کسی عدالت کے فیصلے پر یا ان کی جو آنے والے جو فیصلہ ہے اس کیس کے حوالے سے اس پر اثر انداز ہوگا تو سپریم کورٹ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے گی. دیکھیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ بھی آج کہا کہ یہ اچھی بات تھی کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خود گئے اور عدالت کے سامنے پیش ہوئے, لیکن ان کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے ضمانت لی ہے, لیکن ضمانت کس بنیاد پہ لی, کس وجہ سے دی گئی اور وہ کیا تھا. یعنی وہ جو آرڈر ہے عدالت اس کا جائزہ لے سکتی ہے. تو یہ واضح طور پر اشارہ ہے کہ آفٹر آل یہ معاملہ نیچے سے اوپر آئے گا جب سپریم کورٹ میں, تو اتنا آسان نہیں ہے کہ چلیں نیچے سے تو آپ کو ریلیف مل گیا, لیکن اوپر ایک سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس کا جائزہ لے گی. اور یہ جو 5 رکنی بینچ ہے یہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک نگران بینچ کہہ لیں جو کہ اس وقت قائم ہو چکا ہے. اور نہ صرف یہ کیس بلکہ دیگر جو کرپشن کے کیسز ہیں جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ہیں, آصف علی زرداری کے ہیں, اسی طرح سے اسپیکر جو سندھ اسمبلی ہیں ان کے جو کیسز ہیں, وہ سارا معاملہ جو ہے اس وقت سپریم کورٹ کا یہ 5 رکنی بینچ جو ہے یہ ان کے رڈار میں ہے. اور کل کو کوئی بھی جب یہ ایشو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے اٹھائے گا تو سپریم کورٹ یقیناً اس کا جائزہ لے گی. اسی طرح سے نیب کے جو قوانین ہیں, جس طرح نیب کے قوانین کے حوالے سے ترمیم کی گئی ہے, آیا وہ چند لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کی گئی ہے, پرسن اسپیسیفک ہے. آپ کو یاد ہوگا 2007 میں جب یہ اسی طرح کا این آر او 1 ہوا تھا مشرف کے دور میں, تو چیف جسٹس افتخار چودھری نے سو موٹو ایکشن لیا تھا اور غالباً 11 اکتوبر تھی یا 12 اکتوبر تھی, اس وقت انہوں نے اس کی سماعت جو تھی وہ پہلی سماعت کی بھی تھی. تو اگر یہ پرسن اسپیسیفک ہے تو یہ جو قانون سازی کی گئی ہے نیب کے حوالے سے, تو سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے سکتی ہے اور کوئی اپنی پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں آ بھی سکتا ہے اس حوالے سے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ حشپ ہو گیا اور سپریم کورٹ کی پوری نظر ہے. اور جیسے کہ اس وقت آج سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو میجورٹی پارٹی تھی وہ نکل چکی ہے, اور جو ملک کے اس وقت حالات ہیں اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ انصاف کے حوالے سے جی ہاں تشویش کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ جو ہے وہ تمام معاملات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے. اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آج کی سماعت دیکھنے کے بعد میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ وہ جو سپریم کورٹ کے اوپر سوالیہ نشان لگا کر دیکھ رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آئندہ چند عرصے میں بہت اچھے ایسے فیصلے کرنے جا رہی ہے جس سے عوام کو نظر بھی آئے گا کہ ریلیف ہوئی اور انصاف کے تقاضے پورے بھی ہوئے. اچھا فخر, آج ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر جنرل نے باقاعدہ جو کورٹ کا جو پچھلا آرڈر تھا جو سماعت کی تھی, جس سے تمام ایف آئی اے سے اور نیب سے اور
DGI से और IB से सबसे रिपोर्टें मांगी थी, सब ने तो रिपोर्टें जमा करा दी। तो आज FIA के प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी कहा कि हमने बाकायदा एक सील एनवेलप में और बाकायदा उन्होंने कहा कि USB में हमने आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अब 27 जून तक इसकी समाअत को जो है मुलतवी किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे उसमें क्या एविडेंस होंगे या ऐसे कुछ सामने आया जा सकता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट जो है कोई फ़ैसला देने में, कोई अहम फ़ैसला देने में जो है उनके लिए आसानी हो? यानी ये जो लॉन्ग मार्च के हवाले से आप कह रहे हैं? नहीं, इसी में हाई हाँ। प्रोफाइल केसेस जो उन्होंने सुप्रीम जी कोर्ट जी में कहा था ना। देखें, आज जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हों। समझ नहीं आ रही हुकूमत करना क्या चाहती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया। लगता है हुकूमत बहुत कमज़ोर विकेट पर खड़ी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा तो वो कमज़ोर विकेट जो कि सबको नज़र आ रही है वो उनके करप्शन के केसेस हैं। एक तरफ तो महंगाई का तूफ़ान खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ ये करप्शन के केसेस हैं। तो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारी चीज़ें अपने सामने लाना चाहती है ताकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस बात का अच्छी तरीके से जायज़ा ले सके कि कहाँ पर जो है ना डंडी मारी जा रही है, कहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए कानून साजी की जा रही है और कहाँ पर केसेस से बचने के लिए कुछ हो रहा है। हुकूमत जो है वो इस वक्त जिस हालात से ये सारा मामला जो है ना वो हुआ है, सबके सामने है किस तरह से ये PDM जो है ना ये 13 जमातों की जमात हुक्मरानी में आई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में हैं और सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर ये इशारा दे रही है कि बंदे के पुत्र बन जाओ और सब कुछ हमारी नज़रों के सामने है, हमें धोखा देने की कोशिश मत करें। हमें धोखा देने की कोशिश ना करें। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अब नाज़रीन इस केस की समाअत जो है वो 27 जून तक मुलतवी कर दी गई है और अब आगे जब इनका जो नैब का और जो FIA का जो नैब को भी कहा गया कि आप हाई प्रोफाइल केसेस जो है उसका रिकॉर्ड भी जमा कराएं, तो फिर इसके बाद क्या होगा, अदालत अपने हुक्म में क्या अपना फ़ैसला क्या देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। एक और प्रोग्राम में आपके सामने दोबारा हाज़िर हूँगा, लेकिन नए देखने वालों से मेरी इल्तमास है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।